गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ अक्टोबर 2 बुधवार। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। राज्य में 38 डिग्री छुईब पारद। सरिला मौसुमी वर्षा। एथर ओडिशा रे स्वाभाविक वर्षा। चलित मौसुमी ऋतु रे स्वाभाविक ठारू 5% कम वर्षा होईची। तेणु एणिके राज्य में स्वाभाविक वर्षा रहिबो। हेले एबे भी केउंझर, देवगढ़, भद्रक और झारसुगुड़ा रे नियंटिया वर्षा रहिची। सेपटे आकाश निर्मल सह मेघयुक्त रहिथिबारु आसंता 4 दिन विशेष वर्षा नाही। सेपटे तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबार संभावना रही। परवर्ती खबर रही दिन केईटा पर दुर्गा पूजा। एथिपाई सजे हेउछि सिल्वर सिटी कटक। तेबे पार्वण पाई कटक रे कटकणा लागिछि। पार्वण को सुरक्षित करने को कटकणा जारी करिसेंति जिलापाल दत्तात्रेय सिंधे। चलित मास 27 तारिख रु नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत कटक जिले में विभिन्न कटकणा लागू करा जाइछि। विभिन्न पूजा पालन समय रे पूजा पेंडाल, भसाणी, शोभायात्रा आदि समय डीजे एवं 65 डेसिंग बॉल रु अधिक शब्द करुथिबा साउंड सिस्टम को बारण करा जाइछि। एथिसह फायर गन एवं अन्य निया बाहरुथिबा उपकरण और लेजर लाइट कोनोसी पूजा पेंडाल उत्सव समय रे व्यवहार करा जिवो नाही। परवर्ती खबर रही नवेम्बर मासरु धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका। नवेम्बर मासरु आरंभ हेब धान किणा प्रक्रिया। चाषी को क्विंटाल पिछा एमएसपी ठारू 800 टंका अधिक दे धान किणिबे सरकार। बीजेपी नेता समीर दास प्रेसमिट करी एने सूचना देइछंती। बरगढ़ जिला सोहेलारू धान किणा आरंभ हेबा पूर्व सरकार चाषी को 100 टंका लेखाएं बोनस देवाकू घोषणा करथिले, किंतु देई नथिले। समीर दास प्रेसमिट बेले पूर्वतन सरकार को कटाक्ष करथिले। परवर्ती खबर रही राज्य में लागू हेब आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा खूब शीघ्र लागू हेबा नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक मंगलवार सूचना देइछंती। 1 कोटी परिवार 3.5 कोटी लोके पाइबे स्वास्थ्य कार्ड। कार्ड रे देशर 27,000 हस्पिटाल रे स्वास्थ्य सेवा पाई परिबे। 70 वर्षरु ऊर्ध्व वयस्क मध्य पाइबे स्वास्थ्य बीमा सुविधा। आयुष्मान रे 67 लाख परिवार, गोपबंधु रे 33 लाख परिवार सामिल हेबे। पुरुष को 5 लाख टंका और महिला को 10 लाख टंका पर्यंत स्वास्थ्य बीमा मिलिबो बोली सूचना देइछंती। जदि आपण आयुष्मान भारत कार्ड तैयारी करबा को चाहुछंती तेबे किछि जिनिस को ध्यान रे रखिया जरूरी। जदि आपण को रोजगार प्रति मासरे 10,000 रु अधिक हेउ नथिबो, एहार अधिकांश लाभ सेही लोकन को मिलिबो जो मानकर स्थायी घर किबा निजस्व कृषि जमी नाही। परवर्ती खबर रही चाषी खुशी खबर। आसंता अक्टोबर 5 रे चाषी को मिलिबो पीएम किसान टंका। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी चाषी अकाउंट को पठाइबे योजनार 18तम किस्ती। 9 कोटी 50 लाख चाषी खाता को पठाजिबो मोट 20,000 कोटी टंकार आर्थिक सहायता। यही योजना अधीन रे टीबीटी जरिया चाषी आधार सह संयुक्त बैंक अकाउंट को 3टी किस्ती 6,000 टंका प्रदान करा जाए। परवर्ती खबर रही प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आसी एक बड़ खबर। एणिकी बापा ठारो भिन्ने होइथिबा पुओ मध्य पीएम आवास योजना रे सामिल हेबे। पूर्व सरकार अमल रे बापा पक्का घर पाइथिले, भिन्ने होइथिबा पुओ को योजना रे सामिल करा जाउ नथिला। मात्र एबे भिन्ने होइथिबा पुओ को उक्त योजना रे सामिल करा जाई सेमानकु योग्यता भित्तिरे पक्का घर जोगाई दिया जिवो। राज्य पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक ए बाबद रे बड़ सूचना देइछंती। पूर्वरु अनेक गरीब लोक पक्का घर पाइबारु वंचित हेउथिबा बेले एबे भिन्ने पुओं को चिन्हट करा जाय योग्य मानंकु 6 मास भितर कार्यदेश दिया जिवो। एही योजना रे राज्यर 20 रु 22 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई दिया जिवो। साधारण भावे निजर घर करिबा समस्तंकर स्वप्न रही थाए। सूचना योग्य जे पीएम आवास योजनार फायदा पाइबा को हेले हिताधिकारी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रु अधिक होई नथिबा आवश्यक। परवर्ती खबर रही अक्टोबर 6 रे बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप। फल 4 तारिख रु राज्य रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब। 4 तारिख रु 10 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान रे विक्षिप्त स्थान रे वर्षा हेब। तेबे लघुचाप समय रे दुर्गा पूजा पड़ुथिबारु पार्वण को फिका करने संभावना रही। 9 तारिख रे मंडप रे देवी दुर्गा को महाषष्ठी पूजा रही। आउ वर्षा लगी रहिले पार्वण फिका पड़िबा आशंका रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପିଏମ୍ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 147 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, ମୋହନା, ରାୟଗଡ଼ା, ବାଲିକୁଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ଗୁଣୁପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାସ୍ତା। ଏହା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋଭାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟକୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇ ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। 2 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-0ରେ କବ୍ଜା କରିଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବାଂଲାଦେଶ ମାତ୍ର 146 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 95 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ରୋହିତ ବାହିନୀରେ ମାତ୍ର 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଧରା ହୋଇଥିବା କଲରା ପତରିଆ ବାଘକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜୁରେ ଗୁଆଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକାନ୍ତ ରହିବା ପରେ ଏକ ମାଇ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ପାଖରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଆଡ଼ରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି ଅନୁମତି ପରେ ତାକୁ ମାଇ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ ବାଘଟି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ସହ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୁଆଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଇଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୋମବାର ଦିନ ସରକାର ନୂଆ ମଦ ନିୟମକୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମଦର ନୂଆ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଘରୋଇ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ସରକାର ଏହି ମଦକୁ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ମଦ ନୀତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ହାରାହାରି 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ଆଶା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୀତି ଆଧାରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ମଦ ନୀତିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ହାତୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାଠୁଆବେଡ଼ା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। କାଠୁଆବେଡ଼ା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଛି 2 ବଣୁଆ ହାତୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ବିଇଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଇଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ।